Okay. Decision game 3 sa ato ang undercard matchup right here at Barangay Lupo, Barili, Cebu. Team Dumanog versus Team Cebu City. Igualis 0 pa mga Servisyo Bronson. Bibirli, kuwata shot kami from Santoy Labra, but defended by Bronson. Countering. Win! Ono! 0 na, Ono 0. Isa. Okay, back to the ball game. Baby Orle, firing, answered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pasok. Ono 0 mga birds. Bola sa Team Cebu City. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Kilid. Tuara corner shot ni Baby Orle. Too strong. Out ball. Servisyo Ruiz. Tang. Suwaw ano nil na mga birds. Grabe ka suwaw kortiha mga birds. 2-1 na 2-1. Pak. One ay sugas no nil mga birds. 3-1 mga birds ha. Ay Bronson nadughan pa yun. 4-1. Grabe. Puli-puli na lang din sila sa ilang posisyon. Tuara yun. Di matabang. 5-1 na. 5-1. Servisyo. Alap. Gitok mo do ka na. Lipat sila tanan. Puli-puli mo. 6-1. Change court. Wala. Ang Team Cebu City na sa inaasa suwaw. Suwaw kay dire mga bird, suwaw. Lock riha. Jobert to Bronson. Out ball. Suwaw dire. Buang. Bali suwaw dire. Servisyo Ruiz. Jobert to Bronson. Out ball. City Ono atong score. City Ono. Bola. Di matabang. City Ono mga birds ha. City Ono. Bola sa Team Dumanog. Wait. Do City na. Bronson firing. Bronson again. Wanag gimakmak ang posisyon ni Santoy mga birds. Ruiz nakabunal. Pang! Tuara. Pinsa man Santoy oh. Sa kasuwaw mga birds. Wala. Pang! Lagi kaut inunil. Magsitan kaut. 3 City na mga birds. Servisyo Nonel. Santoy. Lakadiha. Nonel. Pang! Grabe. Dasusina Bamir. Bronson again. Tok mo ni Santoy. Out ball. Vargas Biberle. Giganes mo yung station. 4 City na mga birds. 4 City. Servisyo Nonel. Baby Orle. Bronson. Short ang Asusina Bamer mga birds. 4 City mga birds sa itong score ha. 4 City. Servisyo Jobert. Yay. Santoy. Pasok. 4. Tinunga. 8-4. Servisyo. Jobert lah bunjak. Netbag si Santoy Labra. 8-4 mga birds ha. 8-4. Desisyon na to ni. Desisyon.
Ayun na mo ka maulihan at magabihan. Servisyo. Disco ron. Bronson. To Shantoy. Magsugod na itong disco. Pa! Kuwata shot. Grabe. Side. Waday titihik diri ang Team Cebu City. Binabakay na ni. Baby Orle. Shantoy. Nonel. Lakriha. Sama bikil lang ani Mords. Mana. Goodbye good. Pak! Allah. Nonel bang! Ay! Banggi si Baby Orle mga birds. Kinantira. Kelawan itu. Wala encuentro na ni, encuentro. Servisyo Shantoy para Noibi. Jobert drop shot. Out ball. Noibi. 4 atong score. Noibi 4 na. Lah, dia Shantoy. Tu Baby Orle. Out ball. Noibi 4 atong score. Wala, kapagi naman ta diri. Sa kasuwaw. Itong sunod na niya, bakbakan. Lakriha. Side. As bibi only. 5-9. 5-9 na, 5-9. 5 diri ha. Batian ano diri. Allah, 6. Size 9. 6-9. Hindi ganda. Size 9 na, size 9. Pirting suwawa. Lakriha. Ay, napandol na. Ay, kahit. Size 9 mga birds ha. Pasok. Noibi size lang gihapon. 9 size. Serve Ruiz. Servisyo Ruiz. Plus na si Baby Orle. Out ball. Maura gihapon na score. Size 9 ato skora, size 9. Suwaw kay mga birds ato raning gikuha payong mga birds ha. Nonel, Yung payong diha mga birds kay suwaw kayo. Nonel, sunod, Nonel. Nailista dito, Kupras. Servisyo, Nonel. Baby Orle. Allah, Nonel. Allah. Laka diha, oy. Sabay. Pang! Paksit. City 9. City 9 na mga birds. City 9. Netbag. City 9. Serve Jubert. Jubert sunod. Sunod ni Jubert, Pinirule. Servisyo, Jobert. Bang! Bakay, balik. Out ball. Kauban lubi. Serve GCT na mga birds. GCT ha. Nakalayot si Antoy oh. Lakriha. Gikam o ti si Antoy ito eh. Totoy Bibo na shot good. si Binilevin na. Tirang si Antoy mga birds. Wadam ha. Para daog. Lah, kuha pang nunil. Tok mo di si Antoy. Goodbye Philippines. Okay, thank you. Daog na. May daog sa desisyon ng Team Cebu City. Sa ato ang undercard.